Tijak? Tijak, pautang. Bukas ko naman bibigay. Ano utangin? Pagkain, kape, tsaka diaper, te. Sure yun, bibigyan mo bukas. Hapo, Tijak. Bukas bibigay ko po. Wala pa po kasi sahod, te. Isa po no century na maliit. Tapos, coffee ko po black bean pa. Tas, isa pong itlog. Tas, isa pong noodles, te. Yung beef na hindi po maanghang. Tsaka beef po na maanghang. Tsaka 2 diaper, te. Medium po. Dalawang happy pants, medium na lang siya. Diyan, pasensya na po Short lang po Okay na to. talaga sa budget. Bukas ko na. Kapote, okay na po yan. Bukas po talaga yan, te. Thank you, Tijak, ha. Pasensya na talaga. Total na natin para alam ko rin po kung magkano po. 98 lahat po, 98. Sige po, Tijak. Okay po, 98 pesos po, Tijak. Thank you, Tijak, ha. Thank you po talaga. Wala, Tijak. Pinakulang kasi ako sa budget. Kaya, pumbutang muna. Bukas ha, bukas to. Opo, te. Bukas po. Salamat, te. Okay. The next day, later. Tijak. Oh, Tijak, pakasyon ako. cash in. Pakasyon, te. Magkano? 100 lang, Tijak. Number 09 0963 582 2298. Ito yung pangalan. Tama to. Apo, Tijak, okay po. Yan po yun. Apo, tama po. Okay na. Picturean mo? Hindi na, Tijak. Hindi na po picturean. Saan na? Ang utang mo. Te, mamaya, te. Wala pa po eh. Mamaya Another many hours later. Tijak? Tijak, bakasyon na po ulit. Tijak, bakasyon po. Oh, napakashin ka ulit. Opo, te. Magkano? 100 po. 100. Opo, te. Yung pa rin number. Opo, te. Yung pa rin po. Ito ba? Opo, te. Yan po. Oh, okay na. Okay po, te. Ano ba? Yung utang mo na oras na bibigay. Nakadalawang cash in ka na. Utang mo na 98 pesos lang. Hindi mo pa mabigay. Mamaya, te. Sige, mamaya ha. Opo, te. Mabuting bukas. Sabi mo kasi, nabukasan lang eh. Mabuti, pasensya na. Mamaya ha. Opo. 1,000 years later. Ate Jack. Ate Jackie, ito na po. Oh, Bayad na ako, te. bayad ka na. Opo, te. Kaysa makash in ko pa po. Ito, sukli mo. Sukli. Sabi mo next day. 1 day pala.